तो भाई मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हेयर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप शॉपिफाई के ऊपर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही कमाल का बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं कहीं से भी और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से। अब जैसे ये प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग पे $12 की लगी हुई है, तो अब आपने इसकी प्राइस 3-4x करके अपने स्टोर के ऊपर लगा देनी है। और जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा, आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आके अपने कस्टमर के लिए वो ऑर्डर प्लेस कर देना है और सीजे ड्रॉप शिपिंग वाले ये प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी आपके कस्टमर को पहुंचा देंगे। ये है ड्रॉप शिपिंग। और ऑर्डर भी आपको मैनुअली प्लेस करने की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जब भी आपको शॉपिफाई पे ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा सीजे ड्रॉप शिपिंग को, और सीजे वो प्रोडक्ट पकड़ेगा, उसके ऊपर आपके स्टोर का नाम लिख के आपके कस्टमर को भेज देगा दुनिया में कहीं भी। अपने $12 सीजे रख लेगा और बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। शिपिंग हैंडलिंग सब उन्होंने करनी है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और उसको मार्केट करना है, दैट्स ऑल। और ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने का मेन खर्चा क्या है? सिर्फ शॉपिफाई का आपको पे करना होता है पर मंथ, और वो भी आज आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त डील है जिसमें आप $1 ट्रायल ले सकते हैं, यानी $1 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। यानी पहले 3-4 महीने तो मजे लेना आपके शॉपिफाई के, उसके बाद आपने इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी है जो कि $32 पर मंथ है। इतने में 3-4 महीने में तो आपको सेल जनरेट कर ही लेंगे, तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ खर्चा है, और बाकी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। हम एक शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, सप्लायर कौन से बेस्ट हैं, और ड्रॉप शिपिंग के लिए ये आपकी एक बेस्ट गाइड होने वाली है। इसको आपने शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं, चाहे लोकली हो या इंटरनेशनली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसको मेक श्योर कि लास्ट तक देखें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलती है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बात करते रहते हैं पैसिव इनकम के बारे में और ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और उससे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ मैं प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करता हूं, तो सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें, और जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करता हूं तो आपके सामने वो आ जाए और आप उसको देख सकें। अच्छा, लर्न विद आफ्ताब चैनल के लिए हमने सेपरेटली एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाईली कि आप जाके इस अकाउंट को फॉलो करें, और ये हमारे इस चैनल के साथ एसोसिएटेड है। और अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। और मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसके ऊपर हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो मैं चाह रहा था कि उसको थोड़ा सेपरेट ही रखा जाए। और लर्न विद आफ्ताब जो कम्युनिटी है हमारी, इसके साथ वो सेपरेट अकाउंट हमने बना दिया है। वहाँ पे अब इससे रिलेटेड हमारी वीडियोस भी आ रही होंगी और वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिल रही होंगी। वहीं पे आपने मुझे मैसेज करना है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है हमारी वीडियो से रिलेटेड। वही सबसे बड़ा सवाल कि वाई शॉपिफाई, वाई नॉट वर्डप्रेस या विक्स या बाकी जो वेबसाइट बिल्डर्स हैं। तो भाई वेबसाइट आपकी शॉपिफाई के ऊपर बहुत ईजिली बन जाती है, और दूसरा ये कि ये ऑप्टिमाइज्ड है ई कॉमर्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। यानी वर्डप्रेस में आपको स्पीड के मसले, फिर सारी वेबसाइट आपने खुद मैनेज करनी है, यहाँ कोई मसला नहीं है। सिर्फ इनको पर मंथ आपने देने हैं, स्पीड आपकी बेस्ट है, कोई वो कॉमर्स वॉमर्स इंटीग्रेशन नहीं करनी। यानी सिंपल को आधे घंटे में आपका स्टोर बन जाता है और ऑर्डर रिसीव करने के लिए रेडी होता है। हालांकि वर्डप्रेस में आपको 4 दिन लगाएंगे अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करने में, और वो भी आपको अगर कोर नॉलेज है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो शॉपिफाई बिगनर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि आपको कस्टम स्टोर बिल्ड करें किसी दूसरे वेबसाइट बिल्डर के ऊपर। ओके, शॉपिफाई इज़ द बेस्ट। तो आप जी स्टार्ट करते हैं। अब इसी वीडियो के नीचे टॉप में मैंने लिंक दे दिया है जनाब आपको $1 ट्रायल का, और वो भी $1 आपने अभी नहीं देना। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। विदाउट क्रेडिट कार्ड आप अपना फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अब ये है क्या, 3 दिन पहले आपको फ्री मिलेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो को देख के स्टोर बनाएं, और उसके बाद 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो आपको इनका कोई प्लान लेना है, वो भी $1 के लिए, यानी $1 पर मंथ आगे 3 महीने के लिए। तो $3 में यानी पहले 4 महीने आपके पक्के हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एंटर करें, आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्योंकि शॉपिफाई एक बड़ा ही जबरदस्त इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी, स्टोर की लुक भी आप डिजाइन कर सकते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। वैसे हम कर देते हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लोकेशन आपने पिक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विद एन ईमेल कर देते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ। नीचे आप अपना पासवर्ड रखें, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, दैट्स इट। सेव पे क्लिक करें और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा शॉपिफाई के ऊपर। ये लें जी, शॉपिफाई के अंदर हम आ चुके हैं, हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, अब अपने स्टोर के ऊपर आप ऊपर सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आपने प्लान सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करें। तो ये $1 पर मंथ होगा, 3 महीने के लिए आपको हर महीने $1 ही देना है। तो ये बेसिक प्लान ही हमें चाहिए, आगे वाले प्लान किसी काम के नहीं है, तो बेसिक प्लान पे आप चूज़ करें।
اور یہاں چوز بیسک پہ کلک کرتے ہیں. یہاں آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالنی ہے, جس کارڈ سے آپ یہ $1 پے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیل ڈالنے کے بعد سبسکرائب کریں گے. ڈن, آپ نے پلان بائی کر لیا جناب. اب آتے ہیں اسٹور سیٹ اپ کے اوپر. ہاؤ ڈو سیٹ اپ یور اسٹور, شاپیفائی اسٹور. کچھ بیسک سیٹنگز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. تھیم کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینی ہے. شاپیفائی کے انٹرفیس کو میں 2 منٹ میں ایسے کلیئر کرتا ہوں آپ کو, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر. اچھا, اب یہاں میں اپنے اسٹور کے اندر ہوں اور میں آن لائن اسٹور پہ کلک کرتا ہوں, اور تھیمز کے اندر بائی ڈیفالٹ ہم لینڈ کرتے ہیں اس ٹیب کے اندر, اور بائی ڈیفالٹ یہ تھیم ہماری انسٹالڈ ہے. اب میں اگر اسٹور کو وزٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں, یہ میری تھیم انسٹالڈ ہے جو بائی ڈیفالٹ ڈان تھیم انسٹال ہوتی ہے. تو یہ بھی اچھا ہے, اسی کے اوپر ہم اپنا اسٹور ڈیزائن کریں گے. اب آن لائن اسٹور کے اندر تھیمز ہیں, تھیمز پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں ڈان تھیم ہماری انسٹالڈ ہے. اس کو کلک کر کے آپ رینیم وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. نیچے ایڈ نیو پہ کلک کر کے آپ شاپیفائی کا تھیم اسٹور وزٹ کر سکتے ہیں, اور اپلوڈ زپ پہ کلک کر کے آپ اپنی کوئی کسٹم تھیم بھی اگر آپ نے کوئی پرچیز کر رکھی ہے تو اس کو اپلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں. نیچے ان کی پاپولر تھیمز ہیں جو کہ فریلی اویلیبل ہیں. ہم وہی ڈان تھیم ہی یوز کریں گے, آپ ان میں سے کوئی اور بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا تھیمز کا. بلاگ پوسٹ کے اندر آپ اپنی مختلف بلاگ پوسٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں. پیجز کے اندر آ کے کانٹیکٹ, اباؤٹ اس وغیرہ کے پیجز وغیرہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. نیویگیشن کے اندر آپ نیویگیشنز کو سیٹ کر سکتے ہیں, جیسے فوٹر ہے وہ ٹاپ میں فوٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یا فوٹر مینیو, یہ مین مینیو جو ٹاپ میں شو ہوتا ہے. تو یہ نیویگیشنز وغیرہ ہیں. پریفرنسز کے اندر کچھ سیٹنگز ہیں, جیسے ہوم پیج ٹائٹل گوگل میں کیسے دکھے گا آپ کا وہ ہے. نیچے آپ کی میٹا ڈسکرپشن ہے. پھر سوشل شیئرنگ امیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں. گوگل انالیٹکس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کا کوڈ یہاں پہ ڈال کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ایڈس چلانے ہیں تو فیس بک پکسل آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور پاسورڈ وغیرہ آپ اپنے اسٹور کا چینج وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ بیسک سیٹنگز ہیں, باقی یہ کسی کام کا نہیں. اوپر آرڈرز پہ کلک کر کے یہاں آپ اپنے آرڈرز دیکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کو آرڈرز ریسیو ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے. انوینٹری پروڈکٹ آپ کی ساری یہاں پہ شو ہوں گی, جو بھی پروڈکٹس آپ نے ایڈ کی ہوں گی. کلیکشن یعنی ایک پلے لسٹ یا ایک کیٹیگری, جیسے جیکٹس کی آپ الگ کلیکشن بنا سکتے ہیں, وومنس کی آپ الگ بنا سکتے ہیں. تو یہ کلیکشنز وغیرہ آپ کی یہاں پہ شو ہوگی. باقی یہ کچھ سیٹنگز ہیں انوینٹری کے اندر, اور پرچیز آرڈرز وغیرہ کا ٹیب یہاں پہ دیا گیا ہے. بہت ایزی ٹو مینیج ہے شاپیفائی. نیچے سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے اسٹور کی کچھ سیٹنگز ہیں, جیسے اسٹور نیم, ای میل, آپ کے اسٹور کا جو بھی نام ہے اور اس کی بزنس ای میل یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینی ہے. اور یہاں مطلب آپ اپنے حساب سے اپنے اسٹور کی سیٹنگز وغیرہ رکھ سکتے ہیں, جیسے اسٹور کی کرنسی کیا ہوگی. پھر پلانس کے اندر آتے ہیں تو یہ ہم جو $1 کا پلان یوز کر رہے ہیں یہ وہ ہے. تو یہ کچھ سیٹنگز ہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا آگے. اوکے, بیسک سیٹنگز ہماری ہو چکی ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف, جو کہ ہے جناب ایڈ یور ڈومین ٹو شاپیفائی. اپنی کسٹم ڈومین آپ لگا سکتے ہیں. اب جیسے کرنٹلی آپ دیکھیں تو میرے اسٹور کا یہ URL ہے. اب اتنا پھٹیچر اور گھٹیا قسم کا URL ہم نہیں دیں گے آگے پروموشن کے لیے, اور اس کے اوپر تو ہمیں اسٹور نہیں بنانا. ہم اپنی کسٹم ڈومین لگائیں گے, اپنا ایک برانڈیڈ اسٹور کریٹ کریں گے, پروفیشنل تاکہ لگے. اور آپ اپنی کسٹم ڈومین نیم چیپ سے بائی کر سکتے ہیں اور اسے لگا سکتے ہیں, یعنی کسی تھرڈ پارٹی رجسٹرار سے آپ رجسٹر کریں اور شاپیفائی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, یا پھر شاپیفائی سے بھی آپ ڈومین خرید سکتے ہیں جو کہ $15 پر منتھ پڑتا ہے. نیم چیپ میں $10 کا پڑتا ہے, اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں, اس پہ کلک کریں. نیم چیپ کے اوپر جا کے آپ اپنے اسٹور کا نام رکھ سکتے ہیں اور اپنے اسٹور کے لیے ڈومین لے سکتے ہیں. اب جیسے ہوم امپروومنٹس کے لیے لیٹ سے آپ ایک اسٹور بنا رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں الٹیمیٹ ہوم گائیڈ .com, یا اس طرح سے کچھ بھی آپ نے رکھنا ہے تو آپ اپنی ڈومین پک کر سکتے ہیں, نیم چپ سے بائی کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو $9-10 میں آپ کی .com ڈومین مل جائے گی. شاپیفائی میں تھوڑا سا مہنگا ڈومین ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا نیم چپ سے لیں اور پھر اس کو کنیکٹ کر لیں اپنے اسٹور کے ساتھ. اچھا, شاپیفائی میں ڈومین کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے اسٹور کے اندر آئیں گے, نیچے سیٹنگز پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے ڈومین سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ آپ کی یہ ڈومین ہے aftabhasan.myshopify.com. تو اوپر آپ بائی ناؤ پہ کلک کر کے شاپیفائی سے ڈومین بائی بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کنیکٹ ایگزسٹنگ ڈومین پہ کلک کریں گے. یہاں پہ آپ اپنے نیم چیپ والے ڈومین جو آپ نے وہاں سے بائی کیا وہ انٹر کریں گے. جیسے ہی انٹر کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ بولے گا ویریفائی کرو. تو آپ نے چلے جانا ہے اپنے نیم چپ کے اندر, جو ڈومین آپ نے بائی کر رکھی ہے اس کے سامنے مینیج پہ کلک کریں, اور اس کی DNS سیٹنگز کو ہمیں شاپیفائی کی طرف کرنا ہے. تو ایڈوانس DNS کے اندر آ کے یہاں ٹیمپلیٹ شاپیفائی رکھ دیں گے, اور اب دیکھیں نیچے ڈیٹیلز ساری شاپیفائی کی آٹومیٹکلی ایڈ ہو چکی ہیں. دیٹ مینس کہ اب یہ ڈومین پوائنٹ کر رہا ہے شاپیفائی کی طرف. اب شاپیفائی کے اوپر واپس جاتے ہیں اور ویریفائی کنیکشن پہ کلک کریں گے, یہ ڈومین ایڈ ہو جائے گا. یہاں ایڈ ہے, اس پہ کلک کریں اور یہاں چینج ٹائپ کر کے آپ پرائمری اس کو سیٹ کر دیں, اور اب یہ ڈومین بن جائے گا آپ کے اسٹور کا مین ڈومین.
तो अब इसी के ऊपर आपका स्टोर चलेगा। तो अब ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं, ट्रायल हमने लिया, हमने जनाब थीम इंस्टॉल की, बेसिक सेटअप किया अपने स्टोर का, उसके बाद डोमेन को कनेक्ट कर लिया। अब हमारा स्टोर बिल्कुल रेडी है डिजाइनिंग करने के लिए। डिजाइनिंग इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अपने स्टोर को डिजाइन तभी कर पाएंगे जब हमारे स्टोर के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। तो अब मेन पार्ट है कि प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अब देखें, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स। अली एक्सप्रेस के साथ हर चीज़ मैनुअल है और मतलब मुश्किल होती है बिगिनर को। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड करता हूँ एज ए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। सीजे ड्रॉप शिपिंग के मतलब बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इनके पास बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। उसमें से पहले आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आप प्रोडक्ट रिसर्च की हमारी ये वीडियो है नहीं, वरना मैं आपको बताता कि कैसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है। बेसिकली आज हम स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो मैं बेसिक कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। शॉपिफाई के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग बेस्ट सप्लायर है और ये कनेक्ट हो जाता है शॉपिफाई के साथ। यानी इनका एक ऐप है जो कि शॉपिफाई में प्लगइन के तौर पे लग जाता है। जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं ना, वैसे ही शॉपिफाई में ऐप्स होते हैं। तो सीजे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आपने क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग के सीधा रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर डायरेक्टली। यानी इस रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। इस पे रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है और बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके साइन अप करते हैं तो आपके जो ऑर्डर्स होंगे यानी शॉपिफाई के ऊपर जो आपको ऑर्डर आएंगे और वो आगे आप प्लेस करें तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर क्लिक करें, सीधा आप आएंगे इस पेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें और आई हैव द इन्विटेशन कोड इसको छोड़ दें। यहाँ पे क्लिक करके आपने जनाब नेक्स्ट कर देना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप सीजे के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सीजे के ऊपर जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पे देखें मैं अब अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हूँ। आपने भी लॉग इन कर लेना है अपने अकाउंट के अंदर और ऑथराइजेशन पे क्लिक करें। आप शॉपिफाई को सीजे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जनाब टिकटॉक शॉप, वू कॉमर्स, अगर वर्डप्रेस पे है तो वू कॉमर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईबे, यानी जस्ट इमेजिन कि ये कितना फ्लेक्सिबल है सीजे ड्रॉप शिपिंग और इनके पास प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही चीप प्राइसेस के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे ये रिंग है सिर्फ $0.69 में ये आपको मिल रही है। इस तरह बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आप अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। सीजे को आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर लजाडा के साथ भी, ईबे के साथ, एचसी के साथ, अली एक्सप्रेस के साथ भी इवन कर सकते हैं और विक्स, शॉपी। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, अकाउंट आपने बना लिया, ये भी रेडी है। वहाँ पे आप जनाब आपका शॉपिफाई स्टोर भी बिल्कुल रेडी है। अब इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करना है ताकि हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें सीजे ड्रॉप शिपिंग से अपने स्टोर के ऊपर। प्रोडक्ट रिसर्च की आप वीडियो देख लें, जो आप प्रोडक्ट्स फाइनल करते हैं उन्हीं को इंपोर्ट करना है। मैं फिलहाल आपको सिखाने के लिए सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शॉपिफाई में इंपोर्ट करूंगा। आपने आ जाना है यहाँ पे ऐप्स में और यहाँ पे आप जनाब सर्च कर लेना है सीजे। एंटर पे क्लिक करते हैं और ये शॉपिफाई के ऐप स्टोर में सर्च करेगा सीजे ड्रॉप शिपिंग। ये आपको मिल चुका है इनका ऐप। इस ऐप का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा सीजे का। डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपको ये सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सीजे का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है। ये सारा काम बड़ा इजी कर देता है। तो ये सीजे और शॉपिफाई इन दोनों की जनाब शादी हो रही है यहाँ पे। तो इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल दिखा रहा है, आपके स्टोर की ईमेल, तो कर दें जनाब इसको ऑथोराइज, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं एंड डन हो जा भाई। ये लें जी, ऑथराइजेशन सक्सेस। इसने ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पहले आपने सीजे का अकाउंट बना लेना ताकि बीच में आपको मुश्किलात ना आए और डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाए। आप यहाँ ऑथराइजेशन में आके शॉपिफाई पे क्लिक करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई में जाके सीजे का ऐप इंस्टॉल के कनेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने जो प्रोसेस बताया वो बहुत ही आसान है। शॉपिफाई का ट्रायल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सीजे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सीजे के ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन को आपने लाजमी चेक कर देना, वहाँ इस वीडियो में जो कुछ भी मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक नीचे होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते रहते हैं। तो मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और रेगुलर बेसिस पे आपको इस टाइप की वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो नीचे सब्सक्राइब आप ज़रूर करें इस चैनल को। तो ऑथराइजेशन जनाब कंप्लीट हो चुकी है, हमारा स्टोर हमारे सीजे के साथ लिंक हो चुका है। कैसे लिंक हुआ है, मैं यहाँ पे माय सीजे पे क्लिक करता हूँ और जनाब हम जाते हैं अपने बैक एंड पे जहाँ पे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे और वो सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ बैक एंड पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारा एक्टिवेटेड स्टोर्स, तो ये हमारा स्टोर इसके साथ लिंक्ड है जिसका रेवेन्यू यहाँ पे शो होगा। जो कुछ भी आप ऑर्डर्स जनरेट करेंगे वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। अब आते हैं वापस सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। अब ये आपका स्टोर कनेक्टेड है, अब आप रेडी हैं प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर पे। मैं शॉपिफाई में आ चुका हूँ, अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ
اور پروڈکٹس فی الحال دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو میں سی جے پہ جاتا ہوں, یہاں پہ سی جے پہ میں آ گیا. اب لیٹس سے ہمارا سٹور ہے ہوم امپرومنٹس کے اوپر یا کلودنگ کے اوپر, یا آپ کا لیٹس سے جنرل سٹور ہے, آپ کسی بھی قسم کی پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں. تو میں کچھ پروڈکٹس کر لیتا ہوں. میں جیسے یہاں پہ ان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں, ان کے تھرو آپ براؤز بھی کر سکتے ہیں. اب لیٹس سے میں نے یہ ایک پروڈکٹ پک کر لیا, اس کو کلک کرتے ہیں, یا پھر اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو لسٹ کا آپشن مل جائے گا. جیسے ہی آپ سٹور کنیکٹ کرتے ہیں نا, تو یہ لسٹ کا آپشن آپ کو ملتا ہے. اس لسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فردر آپشنز کھل جائیں گے, جس سے آپ اپنے اس پروڈکٹ کو اپنے سٹور کے اوپر ڈائریکٹلی لسٹ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایڈ ٹو کیو کریں, یعنی جو بھی پروڈکٹ آپ کو اس میں سے پسند آتا ہے یا جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کیو میں ڈالتے جائیں. ایک ہی بار اپنے پھر اس کیو میں جا کے سارے آئٹمس کو اکٹھا ہی شاپیفائی کے اوپر لسٹ کر سکتے ہیں. یا پھر سنگل بھی آپ کر سکتے ہیں. لیٹس سے اس کو کرتے ہیں, لسٹ پہ کلک کرتا ہوں میں. اچھا, آپ اپنے سٹور میں آئیں گے, آپ کلیکشنز پروڈکٹس پہ کلک کریں گے, کلیکشن پہ کلک کریں گے, اور آپ نے کچھ کلیکشنز بنا دینی ہے. تو میں کریٹ پہ کلک کرتا ہوں, اور یہاں پہ اس کا نام دے دیتے ہیں جیسے مینس کلودنگ, اور آن لائن سٹور, پوائنٹ آف سیل, یہ سب یہی رہے گا, مینول. اور ہم سیو کرتے ہیں. 2-3 کلیکشنز ہم نے بنا دی. اب ہم جاتے ہیں سی جے پہ. یہ پروڈکٹ لیٹس سے میں لسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے شاپیفائی سٹور کے اوپر. تو اس کو کھول کے بھی آپ لسٹ پہ کلک کر کے لسٹ کر سکتے ہیں, یا پھر اس کو ڈال دیں جناب آپ کیو میں, ایڈ ٹو کیو, اور یہ ہماری کیو میں چلی گئی ہے. یہاں پہ کیو کے اندر آپ کلک کریں گے تو یہ پروڈکٹ آپ کی کیو میں موجود ہے. اس کیو میں آپ جتنی پروڈکٹس ڈالیں گے ان کو ایک ساتھ بھی بلک میں لسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے سٹور کے اوپر, یا پھر آپ سنگلی بھی کسی کو سنگل کر کے بھی لسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے لسٹ پہ کلک کرتے ہیں. اب یہاں پہ شپ مائی آرڈر موسٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی موسٹلی میں امریکہ سے ہی آرڈر ہمیں آ رہے ہوں گے, تو ہم اسی کو سلیکٹ رکھتے ہیں. شپنگ میتھڈ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, میرا یہ ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے. اور یہاں پہ ٹائپ, پروڈکٹ ٹائپ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, جیسے مینس کلودنگ کر دیتے ہیں اور کنفرم پہ کلک کرتے ہیں. کلیکشن, کس کلیکشن میں آپ اسے ایڈ کرنا چاہتے ہیں. وینڈر, ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں. وینڈر ہم اپنا سٹور کا نام دے دیں گے, تو آپ کا جو بھی سٹور کا نام ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد کنفرم پہ کلک کریں, نیچے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ پرائسنگ آپ نے دینی ہے. اب سی جے ڈراپ شپنگ سے ٹوٹل جو پروڈکٹ کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے وہ ہے $27, یعنی $27 میں یہ پروڈکٹ آپ کے کسٹمر تک پہنچ جائے گی. آپ نے اوپر کتنا پروفٹ رکھنا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. تو یور پرائس آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے. لیٹ سے میں اس کو 55 میں بیچوں گا تو مجھے $14 پروفٹ ہوگا. اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے, آپ فیس بک ایڈ سے کر رہے ہیں یا پھر آرگینکلی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جیسے پنٹرسٹ ہے, فیس بک ہے. تو آپ کے حساب سے آپ کو کتنا پروفٹ مارجن رکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اب یہاں پہ کچھ بھی ڈال رہا ہوں فی الحال, کیونکہ میں رینڈملی آپ کو بتا رہا ہوں لسٹ کیسے کرنا ہے. تو میں یہاں پہ ریکمینڈیڈ لسٹنگ پرائس کر دیتا ہوں 244, اس نے ٹھوک دیے $63 پروفٹ. چلو جو بھی ہے ہم کلک کرتے ہیں لسٹ اٹ ناؤ. وہ کہہ رہے ہیں کچھ دیر لگے گی ہمیں لسٹ کرنے میں, تو یہاں پہ آپ کلک کر کے لسٹنگ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ لسٹڈ سکسیسفلی, اور پروڈکٹ ہیز بین لسٹڈ آن یور اسٹور سکسیسفلی, ویو یور اسٹور. اسٹور کے اندر پروڈکٹس میں ہم جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پروڈکٹ لسٹ ہو چکی ہے. پروڈکٹس کے اندر میں آتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک پروڈکٹ ہماری ایکٹیو ہے ہمارے اسٹور کے اوپر. اس کو کلک کرتے ہیں. یہ یہاں پہ بھی آپ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. جب آپ کو اسٹور پہ لسٹ کرنی ہو تو اس کی ڈسکرپشن وغیرہ آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے. کچھ بدلنا ہے تو بدل سکتے ہیں, جہاں پہ جو ان نیسیسری چیزیں ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں. ٹائٹل اس کا آپ اسموتھ کر سکتے ہیں, جیسے یہ تھوڑا لمبا سا ہے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں اتنا ہی رکھ دیتا ہوں جیکٹ تک. اور یہ ہماری پروڈکٹ آرگنائزیشن کوٹس وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے. اور پروڈکٹ ٹائپ مینس کلودنگ ہے, وینڈر کا نام آ رہا ہے, کلیکشن آ رہی ہے نیچے. جو کچھ بھی یہاں پہ آپ نے چینج کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ان امیجز کا آرڈر چینج کر سکتے ہیں, اس کو آگے پیچھے فرنٹ بیک کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. جس کو آپ نے فیچرڈ امیج رکھنا ہے وہ فیچرڈ امیج یہاں پہ شو ہوگی. نیچے آتے ہیں کلر وغیرہ, ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. گوگل سرچ میں آپ کی یہ پروڈکٹ ایسے دکھے گی. اینڈ ڈن, جیسے ہی ڈن ہے تو آپ نے اس کو پبلش کر دینا ہے, اور ہم اس پروڈکٹ کو اپنے سٹور کے اوپر اب دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ آن لائن سٹور ویو پہ کلک کرتا ہوں. پروڈکٹ کے اندر دیکھیں یہاں پہ ہمارے سٹور کے اوپر یہ پروڈکٹ لسٹ ہو چکی ہے. تو ایک پروڈکٹ ہو گیا. اب میں اسی طرح آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا. میں سی جے کے اوپر جا کے بہت ساری پروڈکٹس کو یہاں پہ ایڈ ٹو کیو کر کے ان کو لسٹ کر دیتا ہوں بلک میں, تاکہ ہم پھر اپنے سٹور کا کچھ ڈیزائن بہتر کریں اور باقی جو چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ دیکھیں. اوکے بھیا, تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے بہت ساری پروڈکٹس لسٹ کر دی ہیں اپنے شاپیفائی سٹور کے اوپر. بلک لسٹنگ میں نے کی ہے, یعنی ایک ہی بار ان کو کیو میں ڈال کے سب کو سلیکٹ کر کے اور لسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ سی جے ڈراپ شپنگ کے امیزنگ کچھ فیچرز ہیں جو کہ باقی کسی بھی سپلائر میں آپ کو نہیں ملتے. تو لسٹڈ سکسیسفلی ہو چکا ہے سب کچھ. اب میں شاپیفائی میں جا کے اگر پروڈکٹس میں جا کے اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو جناب یہ دیکھیں ساری پروڈکٹس ہماری یہاں پہ آ چکی ہیں. اب اگر میں یہاں پہ کلک کر کے اپنے سٹور کو وزٹ کرتا ہوں تو ہمارے سٹور کے اوپر بہت ساری پروڈکٹس آپ کو دکھ رہی ہیں. تو آپ چلتے ہیں سٹور ڈیزائننگ کے اوپر, کچھ ہوم پیج کو بہتر بناتے ہیں اور کچھ انپورٹنٹ پیجز کریٹ کرتے ہیں. نیویگیشن میں آپ کو بتاتا ہوں, اور
बस अब फाइनल करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। होम पेज डिज़ाइन करना सबसे पहले तो हम अपने स्टोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और मैं जनाब आ जाता हूँ अपनी थीम के ऊपर। यही थीम का जो ऑप्शन है इसको आपने रखना है, और आप डाउन थीम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप इन फ्री थीम्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनकी प्रीमियम थीम्स भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं डाउन ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ कस्टमाइज़ पे जैसे क्लिक किया तो ये होम पेज कस्टमाइजर आपके सामने ओपन हो चुका है। अब ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप इस पे क्लिक करें, सबसे पहले ये सेलेक्ट हो जाएगा बैनर, ये इसका टेम्पलेट है। अब देखें ये सेक्शंस एंड डिफरेंट, हर सेक्शन का यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब टॉप में क्या है, ये बार, तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट बार, इस पे क्लिक भी करते हैं तो ये अनाउंसमेंट बार वाला टैब खुल जाता है। इसके बाद क्या है, वेलकम टू आवर स्टोर, तो यहीं पे लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये खुल गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस बार को चेंज करके, जैसे अब क्रिसमस आ रहा है तो उसका आप डिस्काउंट लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर, और उनसे कूपन कोड्स वगैरह शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर से। मैंने लिख दिया गेट मैसिव डिस्काउंट ऑन मेंस क्लोथिंग। लेट्स से हमारा मेंस क्लोथिंग के ऊपर कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो और आपकी जो कलेक्शन होगी मेंस क्लोथिंग की, उसका आप यहाँ पे लिंक डाल दें। आप यानी यहाँ लिंक पे क्लिक करें, और यहाँ आप से वो पूछ रहा है कि क्या चीज़ आप लिंक करना चाहते हो इस अपने अनाउंसमेंट के ऊपर। तो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, कोई सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो कर सकते हैं, पेजेस कर सकते हैं, ब्लॉग्स कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कलेक्शंस में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेंस क्लोथिंग की जो कलेक्शन है उसको क्लिक कर देते हैं, और ये अब लिंक हो जाएगी। सेव पे क्लिक करें, साथ साथ आपने सेव करते जाना है। तो ये चीज़ आपने सेव कर ली। अब लोगो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है, नेविगेशन भी बताता हूँ बाद में, और पहले हम इसके ऊपर आते हैं। ये पिक्चर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसका जो सेक्शन है, यानी ये जो सारे आपके होम पेज के ऊपर फिलहाल सेक्शन मौजूद हैं, ये सब उन सेक्शंस के ऑप्शंस बने हुए हैं, तो इनको क्लिक करके आप उन सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज, तो आप फर्स्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, एड इमेज पे क्लिक करके आप अपने इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ जनाब फैशन। लेट्स से फैशन से रिलेटेड कोई इमेजेस इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, ये चलो ये ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी कोई टैगलाइन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई बेस्ट टैगलाइन लिख दो मुझे फैशन रिलेटेड शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। एलिवेट योर स्टाइल, डिफाइन योर आइडेंटिटी, अच्छी टैगलाइन है जो मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। टाइमलेस अपील, ये भी ठीक है, ये पहली मुझे ठीक लग रही है। इसी को कॉपी करते हैं, अपने शॉपिफाई में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है, और राइट हैंड साइड में इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आप वो पेस्ट कर दें, और इसका साइज़ मुझे थोड़ा मीडियम करना है, मीडियम कर देते हैं, और ऊपर सेव पे क्लिक करें। दैट्स इट। शॉप ऑल पे क्लिक करते हैं। इस बटन के अंदर हमें अपनी कलेक्शंस या ऑल प्रोडक्ट्स में मेरी लिंक्ड है ऑलरेडी, तो ये बेस्ट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, अब ये फीचर्ड सेक्शन हमारा टॉप में होगा, ठीक है, रहने दें। नीचे हमें एक और सेक्शन ऐड करना है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन टू फुटर या ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे फीचर्ड कलेक्शन एक ऐड करनी है, तो मैं फीचर्ड कलेक्शन यानी किसी एक कलेक्शन को आप फीचर कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर, इसी पे क्लिक करते हैं, और ये ले जी हो गया। अब इस इमेज पे क्लिक करते हैं, और राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे फीचर करना चाहते हैं, तो मुझे करनी है जनाब ये वाली। लेट से क्लिक करते हैं, ये ले जी एक प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे फीचर्ड हो गई। यहीं से बंदा चेकआउट कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, या फिर देखें कोई और देख लेते हैं जो थोड़ी ठीक लगे। सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं नीचे, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मज़ीद, और एक और सेक्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, यानी पूरी एक कलेक्शन। और अब राइट हैंड साइड में आते हैं, कलेक्शन कौन सी आपने ऐड करनी है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड कलेक्शन। और अब मुझे क्या करना है, ये सब्सक्राइब फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इस ईमेल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो ईमेल साइन अप, इसको डिसेबल कर देते हैं। और हमें जनाब इसके अंदर यहाँ पे अपना मेन्यू ऐड करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं आता हूँ फुटर, ऐड ब्लॉक या ऐड सेक्शन। मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, फुटर के नीचे ऐड ब्लॉक, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मेन्यू अभी हमने कोई बनाया ही नहीं है, तो चलो वो बना लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्विक लिंक्स को क्लिक करता हूँ, और मैं कर देता हूँ कस्टमर केयर, यानी इस क्विक लिंक को क्लिक करें, यहाँ पे आएँ, और हम कर देते हैं कस्टमर केयर। ये देख के उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारी केयर के लिए कुछ रखा हुआ है। मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फुटर मेन्यू अभी हम डालेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी सेव करते हैं इसको। अब वुमेन कलेक्शन में भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स डालने हैं ताकि वो हमारे होम पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, वापस आ चुके हैं हम अपने स्टोर पे। नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मेन
مین مینیو کے اندر ہوم ہوگا، کیٹلاگ مجھے نہیں چاہیے، ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو، کانٹیکٹ ٹھیک ہے، ایڈ مینیو پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ نیم اس کو دے دیتے ہیں مینس کلوتھنگ، نیچے کلک کرتے ہیں اور کلیکشن پہ کلک کرتے ہیں، مینس کلوتھنگ کو لنک کر دیتا ہوں میں، ایڈ پہ کلک کرتے ہیں نیچے، یہ ایڈ ہو گئی۔ اسی طرح سے دوبارہ سے ایڈ کرتے ہیں، میں کر دیتا ہوں وومن کلوتھنگ، شاپ ناؤ کو اوپر کر دیتے ہیں، کانٹیکٹ کو سب سے نیچے کر دیتے ہیں، اینڈ ہوم امپروومنٹ کی کیٹیگری کو بھی ڈال دوں تو اچھا ہے۔ یہ ہمارا مین مینیو ہے جو کہ لگ چکا ہے۔ اب اسٹور پہ آتے ہیں، یہاں پہ ویو کریں، سب سے پہلے تو پیجز میں جاتے ہیں، کچھ انپورٹنٹ پیجز ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے کانٹیکٹ کا ایڈ ہے آلریڈی، اباؤٹ کا پیج ایک آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اباؤٹ یہاں پہ اپنے بارے کچھ انفارمیشن لکھ دیں اپنے اسٹور کے بارے میں نے یہاں پہ کچھ ڈمی ٹیکسٹ ڈال دیا، اس کو سیو کرتے ہیں اینڈ اباؤٹ سیکشن ہمارا بن چکا ہے۔ اچھا اب دوبارہ سے یہاں پہ اسٹور پہ آتے ہیں، نیویگیشن پہ کلک کرتے ہیں، فوٹر مینیو پہ کلک کرتے ہیں اور فوٹر میں کیا کیا ہمیں ڈالنا ہے، ایڈ پہ کلک کرتے ہیں، یہاں سے جناب آ جاتے ہیں ہم پیجز کے اوپر اور اباؤٹ کو بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں اوپر رکھتے ہیں، ایڈ مینیو پہ کلک کرتا ہوں، یہاں پہ کانٹیکٹ پیج کو بھی ایڈ کرنا ہے تو پیجز میں جاتے ہیں، کانٹیکٹ کو بھی کلک کر کے ایڈ کر لیتے ہیں، یہ سرچ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اس کو سیو کرنا ہے، سیو۔ باقی آپ نے یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے نیچے، تو یہاں سب سے اینڈ پہ پالیسیز ہیں، پالیسیز پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ریٹرن ریفنڈ اینڈ ریفنڈ پالیسی آپ نے ایڈ کرنی ہے، کریٹ فرام ٹیمپلیٹ، شاپیفائی نے آلریڈی ٹیمپلیٹ کچھ بنائے ہوتے ہیں، ان پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیمپلیٹ ان کی ایڈ ہو جائے گی، دیکھنا ہے تو آپ اس میں خود ہی کر سکتے ہیں۔ پرائیویسی پالیسی بھی میں کریٹ فرام ٹیمپلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ جناب ہماری کریٹر ٹرمز آف سروسز بھی کر دیتے ہیں۔ کانٹیکٹ انفارمیشن میں آپ اپنی ای میل ڈال سکتے ہیں، جیسے کانٹیکٹ یا پھر support@yourstore.com، تو آپ کے اسٹور کی جو ای میل ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، یعنی جو ڈومین آپ نے بائی کی ہے نا اسی ڈومین کے اوپر آپ نے ایک بزنس ای میل بنانی ہے، وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیسے بنانی ہے۔ اگر آپ نے ڈومین شاپیفائی سے لیا ہے تو ایزیلی بن جاتی ہے آپ کی ای میل، وہ آپ نے اپنے اسٹور کی ای میل یہاں پہ انٹر کرنی ہے، کوئی جی میل بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بزنس ای میل لکھیں تو زیادہ پروفیشنل لگتا ہے۔ باقی شپنگ پالیسیز یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ظاہر آپ کو پتا ہوگا۔ سی جے کی شپنگ پالیسیز آپ کاپی کر کے نا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کر کے سیو کر سکتے ہیں، تو سیو پہ کلک کرتے ہیں۔ اب سیٹنگز ہماری ہو گئی، اس کو کراس کریں، واپس نیویگیشن پہ آتے ہیں اور یہاں پہ فوٹر مینیو میں جاتے ہیں اور جناب ہم ایڈ مینیو پہ کلک کریں گے، نیچے یہاں پہ آئیں گے اور پالیسیز پہ کلک کریں گے اور ان ساری پالیسیز کو ہمیں ایڈ کرنا ہے۔ اچھا یہ ساری ہو گئی اور اس کے بعد کانٹیکٹ کو سب سے نیچے لگتے ہیں، سرچ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میرے خیال سے یہاں اباؤٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیلیٹ کرتے ہیں، سیو مینیو پہ کلک کرتے ہیں، دیٹس اٹ، یہ سیو ہو گیا۔ ویو اسٹور پہ میں کلک کرتا ہوں، اب ہم اسٹور کی حالت دیکھتے ہیں، اسٹور اچھا لگ رہا ہے، اوپر مینیو بھی بن چکا ہے، یہ میسیج بھی ہم نے ڈال دیا ہے، کارٹ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سیکشنز بھی اچھے ہیں۔ نیچے آئیں تو مینیو بھی کسٹمر کیئر کے نیچے ہمارے یہ سارے پیجز لگ چکے ہیں آلریڈی۔ پرائیویسی پالیسی کلک کرتے ہیں، یہ ہماری پرائیویسی پالیسی آ چکی ہے۔ اب ہمیں اس سیکشن میں پروڈکٹس ڈالنے ہیں، تو وومنس کلوتھنگ کے اندر پروڈکٹس ڈالنے ہیں ہمیں اس کلیکشن کے اندر۔ اب ہر پروڈکٹ میں جیسے ہی میں جاؤں گا تو یہاں پہ میں ایڈ کر سکتا ہوں اس پروڈکٹ کو کسی کلیکشن کے اندر، تو کلیکشن پہ کلک کرتے ہیں، وومن میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے سیو کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ جاتے ہیں، یہ کون سی پروڈکٹ ہے، ہوم کی ہے، تو کلیکشن میں جا کے اس کو میں ہوم سیلیکٹ کر دوں گا، ہوم پیج نہیں ہوم، یہ کر کے یہاں پہ سیو کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ پروڈکٹ یہ بھی ہوم، میں ساری پروڈکٹس کو کلیکشنز کے اندر ڈال لیتا ہوں۔ اوکے تو اب میں نے ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی کلیکشن کے اندر ڈال لی ہیں، جیسے وومن کے اندر 4 پروڈکٹس ہیں، ہوم کے اندر 7 ہے، مینس کے اندر 1 ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم پیج کے اوپر، تھیم کے اوپر، اور اب اپنے ہوم پیج کے اندر وہ جو سیکشن تھا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، کسٹمائز پہ کلک کرتے ہیں اور باقی اسٹور تو بالکل ریڈی ہے، نیچے آتے ہیں۔ اچھا تو اس میں اب ہمیں پروڈکٹس ڈالنے ہیں، تو ایک کو کلک کریں، یہاں پہ سیلیکٹ کلیکشن پہ کلک کرتے ہیں وومن اور اس کو سیلیکٹ پہ کلک کرتے ہیں، پھر نیکسٹ کو اس میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، لیٹس سے مینس کی کوئی کر دیتے ہیں۔ اوکے تو تینوں میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اور باقی یہ ہوم پیج اب بالکل ریڈی ہے۔ اب لوگو آپ لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں، سیو پہ کلک کرتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی شپنگ اینڈ مارکیٹ سیٹنگز کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جناب ہم آ جائیں گے شپنگ اینڈ ڈیلیوری، جنرل شپنگ ریٹس پہ کلک کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ اچھا انٹرنیشنل کے اندر یہاں پہ دیکھیں انٹرنیشنل، اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں، آپ ایڈٹ ریٹ پہ کلک کرتے ہیں، یہاں سے 0 کرتے ہیں اور ڈن پہ کلک کرتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل شپنگ فری ہوگی بالکل آپ کی، ڈومیسٹک بھی اگر دیکھیں تو میری سلیکٹڈ ہے وہ بھی 0 ہے، اس کو کلک کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنلی رکھتے ہیں، شپنگ زون انٹرنیشنل، اوپر یہاں پہ سیو پہ کلک کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں مارکیٹ پہ آتا ہوں اور مارکیٹ میں ہمیں جناب یہاں پہ سعودیہ لگا ہوا ہے، انٹرنیشنل کو بھی کلک کرتے ہیں ہم، شپنگ ریٹس وغیرہ سب کچھ آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، ایکٹیو پہ کلک کرنا ہے اور اب آپ کلک کریں گے سیو پہ۔
اب आपका ऑर्डर बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्डर्स रिसीव करने के काबिल हो चुका है। अब आते हैं पेमेंट सेटिंग। पेमेंट्स आपने कैसे रिसीव करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेपैल लगा होता है, आप एक्टिवेट पेपैल करेंगे तो आप अपना बिजनेस पेपैल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिजनेस पेपैल के लिए आपको कंपनी की जरूरत होती है। यूके एलटीडी है, तो आप अगर इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको कंपनी की जरूरत होगी, और यूके एलटीडी आप कर सकते हैं, या फिर यूएसए एलएलसी। तो आपका बिजनेस पेपैल हो तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में भी होगी, डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप कैसे पेपैल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, और वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज अ पेमेंट प्रोवाइडर, और यहाँ पे आप स्ट्राइप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सर्च मैंने किया स्ट्राइप, तो ये स्ट्राइप मौजूद है। स्ट्राइप को इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी है यूके की तो आप स्ट्राइप भी कर पाएंगे, यहाँ पे स्ट्राइप भी और पेपैल भी लग जाएगा। मैक्सिमम पेमेंट्स पेपैल से ही होती हैं, लेकिन स्ट्राइप भी, क्योंकि कार्ड से भी अगर कोई पे करना चाहता है, वीजा मास्टर कार्ड से, तो भी अवेलेबल। इस पर क्लिक करेंगे तो जब आपका स्ट्राइप अकाउंट होगा तो ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा, आपने उसमें लॉग इन करना और ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई के साथ, और फिर पेमेंट्स आपकी इनेबल हो जाएंगी। तो स्टोर अब बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके विजिट करते हैं, और ये हमारा जनाब स्टोर बना। यहाँ पे करेंसी देखें, ऊपर रियाल आ रहा है, इसको हम यूएसडी करते हैं अभी, और नीचे देखें तो ये स्टोर हमारा बिल्कुल बन चुका है। ये फीचर्ड कलेक्शन भी लगी हुई है, यहाँ पे ये कलेक्शन भी है, नीचे कस्टमर केयर के लिए हमने कुछ पेजेस भी बनाए हैं। करेंसी यहाँ पे देखें, हमें यूएसडी लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, स्टोर डिटेल्स के अंदर ही हम रहेंगे, और यहाँ पे स्टोर करेंसी, तो मैं इसको कर देता हूँ यूनाइटेड यूएसडी करके मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस ईमेल भी डाल सकते हैं, इसको भी थोड़ा एडिट करें। स्टोर का नाम हम अपना रख देते हैं, जो हमारे स्टोर की डोमेन है वही। आप स्टोर पे जाके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स किसी को भी मैं ओपन करता हूँ, ये यूएसडी के अंदर ही शो हो रहा है। ऐड टू कार्ट, बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारा कस्टमर यहाँ पे आके बाय कर सकता है। अपना एड्रेस डालेगा वो सिंपल, बाकी और कुछ सेटिंग्स नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ पेमेंट्स रहती हैं, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप पेपैल बना सकते हैं। फिर मैं एक बना दूंगा कि आप कैसे लिंक कर सकते हैं उसको शॉपिफाई के साथ, ताकि आप जनाब पेमेंट्स रिसीव करें। बाकी हर चीज़ इसके अलावा मैंने सब आपको बताया इस वीडियो में। स्टोर हमारा बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पे मैं अगर आता हूँ अपनी डोमेन के ऊपर, तो ये हमारा स्टोर है, प्रोडक्ट्स भी लग चुके हैं, हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। आई होप आपने सीख लिया होगा कैसे आप एक स्टोर बिल्ड कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। यानी जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लगा है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड है इसी तरह की चीज़ों के लिए, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। मतलब आपने स्टोर डिज़ाइन करना, स्टोर या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपने बनानी है, तो उस टाइप के कामों के लिए ये बेस्ट है प्लेटफॉर्म, बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएं या किसी और के ऊपर, जहाँ पे आपको कस्टम और मतलब बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनानी पड़ती है। यहाँ हर चीज़ आपके लिए सेट होती है, और बाकी स्ट्राइप अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उन वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो ताकि आप उनको मिस ना करें। सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ पे कोई कमी रहेगी तो भी हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी वैसे भी आप अपनी राय नीचे दे सकते हैं। अच्छा, लर्न विद आफ्ताब चैनल के लिए हमने सेपरेटली एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाईली कि आप जाके इस अकाउंट को फॉलो करें, और ये हमारे इस चैनल के साथ एसोसिएटेड है। और अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पे आंसर करूँगा, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसके ऊपर हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो मैं चाह रहा था कि उसको थोड़ा सेपरेट ही रखा जाए, और लर्न विद आफ्ताब जो कम्युनिटी है हमारी, इसके साथ वो सेपरेट अकाउंट हमने बना दिया है। वहाँ पे अब इससे रिलेटेड हमारी वीडियोस भी आ रही होंगी, और वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिल रही होंगी। वहीं पे आपने मुझे मैसेज करना है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है हमारी वीडियो से रिलेटेड, तो इसको जाके आपने लाजमी फॉलो करना है, और अगर कोई भी सवाल हो तो आपने मुझे वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।